Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. So mao na guys, mao na ang pag-abot nako gikan sa duty. So nagdala ko ana sa akong mga laundry kay tapulan man ta. So lakaw-lakaw ginagmay. Dayon. So nisudayin ko sa akong kwarto, pag sa akong kwarto na inihatag sa akong kwarta kay nagbayad sa iyang gipapa-laundry nga gipapa-apil. So bawal sa tagamay, inom sa tubig kay medyo kutas kaayo ang pagsaka. Yeah. So mo ni guys, padung ako nga maghiwa sa ako ang lamas kay magluto ko og tinulang isda og piniritong isda. So mo ni guys, akong gi-prepare ang ato ang mga lamas na tay sili espada, bombay, naapod tay mga dahunan og tamates og limonsito para sa atong sauce. So hiwa ginagmay o di ba? May kay kumihiwa da guys. Mao na siya ang sagol sa para sa tinulang isda. Yeah, kana nga part guys, o diha guys o. Nagpabukal ako nagkuan mao to guys kay nagtimpla nako, pag magtimpla ni gitlawan. O daday gusto man na pala akong timpla kay medyo kulang. So medyo okay na gid siya guys ang ato ang tinuwa. So kana guys, ako lang gisunod og luto ang ato ang piniritong isda. So ato nang gilunod guys. Nya kana nga part guys, murag katul ko tutunlan, murag gilok kayo. Pasensya ka mo sa akong tingog guys ha. Medyo pagaw gid niyo ang panron. Yung tigluto ron. So mao na siya guys, continue ta guys sa pagluto. So hiwa tag para sa sauce. So hiwa sa tag bombay. So ako na mga gihugasan ako na guys ha. Sige, hiwa sa hiwa. O hinay kitawon mi hiwa og lamas. Kay mahadlok ko nga mapiksan og mapuksan sa sibuyas guys. So ato sang isit aside, so managhiwa atong bombay. Atong gisunod ang og mao ni guys, happy ta mahuman sa atong final sauce guys. Dara atong sauce. So mao ni siya nga part guys, ato na nang gikuhaan og plato kay mangaon na ta. So atong kuha nga kung kaldero kay atong andamon para magpabugnaw tadaan kay while panahuman ang atong pagluto sa atong piniritong isda. Sabin na kita guys. So mao ni atong pinirito guys, ug mao ni atong tinula. O diri wan plastar tanan. Mao ni guys, basta kaon magkapundo kay tanan. So mao ni ako mga kauban sa trabaho guys. Mao ni ang mga laki, mao ni ang mga babae. So daghan kay mi diha. Unsi mi kabuk mga andron. So mao ni ato na yung continue pag humatog kaon ng hugas sa plato. So mao to for today's video guys. Thank you for watching. Bye bye.